बहुत खा लिए गोभी पराठे, मूली पराठे, आलू पराठे। आज मैं एकदम अलग प्रकार के पराठे लेके आई हूँ। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ अपने चैनल डेली डोज ऑफ स्मिताज लाइफ में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं स्प्रिंग अनियन पराठा लेके आई हूँ, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी तो होता ही है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। और स्प्रिंग अनियन जो है ना, आप किसी भी चीज़ में डाल दीजिए तो उसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। चाहे वो आलू का भुजिया बनाइए, चाहे कोई सब्ज़ी भी बनाइए, तो स्प्रिंग अनियन का जो टेस्ट है अपने आप में ही परिपूर्ण है। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्प्रिंग अनियन और धनिया पत्ते की चटनी। एकदम ग्रीन ग्रीन पराठा मैं आज बना रही हूँ। तो आप इसको सबसे पहले अच्छे से मतलब चुन के धो लें। और यहाँ पे मैंने धो लिया है, और जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक आप इसको काटिए, क्योंकि ये पराठे में जाएंगे तो एकदम बारीक ही चाहिए। तो इस तरह से मैं काट रही हूँ। और मोटे वाले जो अगर लगे तो उसको बीच से 2 टुकड़े कर दीजिए, काफ़ी जो मोटे हों, क्योंकि वो जब पराठे बनाइएगा तो बाद में दिक्कत करेगा। तो इसलिए इस तरह से मैंने उसको काट के और हाथों से खूब अच्छे से मसल दिया है, ताकि जो भी थोड़े बड़े टुकड़े हो ना, अच्छे से वो टूट जाए और थोड़े से छोटे हो जाएँ वो, ताकि पराठे बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे धनिया पत्ते को भी बारीक काट लें और इसे भी उसी में डाल देना। तो